والحمل الفضل والعلم والابداع والخلق في جميع وانت مولاه انت الولي الذي جل مناقبه. حتى لو اسمعني ما يجعل yolları yeryüzüne, göydə mələklər dedilər Allah, ya bizə də bir dənə əli yaradılmışdır, ya dayanıb var. Allah bu mələklər şekli ve her member əli peygamber. Peygamber burada orada gördük. İlən gecə. Hadisi də Səfinətül Bəharda Şeyx Abbas Qummi Zeyl İt'am Ruzidar cəhdi rivayət. Ve her member əli peygamber. تو اصحاب پیغمبر اصحابنا danışında تو اصحاب این سخن بشنید هم بشنید گفتا به پیغمبر یا علی نشسته بودی من در خدمتش در گوشه‌ای یا علی sen değilsen biz gece Ali'ni gördük ama biz gece با همید Ali'yle Abazer گفت با سلمان به روح پاک پیغمبر نشسته بودم من در خدمتش در گوشه‌ای تنها. ابازر میگه بابا من آخه علی نگفتم. تبسم کرد سلمان این سخن گفتا به پیغمبر به غیر از خود ندیدم هیچ کس در نزد آن مولا. به گوش فاطمه خورد این سخن گفتا علی دیشب برون از خانه پا ننهاد از شب تا سحر اصلا که ناگه جبرئیل از حق